नमस्कार. भारत सरकारची आत्मनिर्भर येवजण आणि गोय राज्याची आमची स्वयंपूर्ण गोय ही येवजण एक नवी अशी संकल्पना. हय, आमच्या गोयचे मानाधिक मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांची मनातली ही उमळशीक आणि ताकाच धरून हो एक नवो संकल्प गोंयांत चालीक लायिल्लो आसा. हालींच ही येवजण सगळ्यांक सुरू केल्ली आसा आणि ही येवजणेक धरून आमच्या गोंयकारांच्या मनात खुबशे प्रश्न आसा, खुबशी उमळशीक आसा आणि तीच उमळशीक तांच्या मनातले प्रश्न सुटावे जावचे ह्या हेतान आमच्या स्टुडिओत खास आयिल्ले आसा आमच्या गोंय राज्याचे माननीय मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत. दोतोर, आयचे कार्यावळीत तुमकां मनाकाजा सावन येवकार. थँक्यू. दोतोर, भारत सरकारची आत्मनिर्भर येवजण आणि आमची गोंय राज्याची स्वयंपूर्ण गोंय हे दोन्ही येवजणे तुम्ही खंयचे नदरेंतल्यान पळयता, कशे कितें पळयतात? माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी कोविड ही महामारी चालू असताना लोकांक मदत जावपाक जाय आणि आमी सगळ्या सेक्टरांतल्या लोकांक म्हणजे एक एग्रीकल्चरिस्ट पासून इंडस्ट्रियलिस्ट पर्यंत ह्या सगळ्या येवजणेच्या भितर सगळ्यांचो धंदो हो खंय तरी बंद पडिल्लो, कमी जालो, वेगवेगळे इम्पॅक्ट ह्या सगळ्या बिझनसाचेर जाले. हातूंतल्यान भायर येवपा खातीर तांच्यांनी आत्मनिर्भर भारत ही येवजण सुरू केली आणि आत्मनिर्भर भारत येवजणेच्या खाला जवळपास म्हाका दिसता मोर देन 80 स्किम्स तांच्यांनी लॉन्च केल्यो. तशें आमी म्हणटा की फॉर एग्जाम्पल पयलींच फावटी गोंय राज्यान किसान क्रेडीट कार्ड हे दूदकार फार्मरांक मेळ्ळें, हाज्या पयलीं केन्नाच नाशिल्लें. अश्यो जवळपास ह्या सगळ्यो सांगलेल्या सेक्टरांतल्यो 27 स्किमी आज आमी गोंयांत चालीक रावपाक शकले. म्हणजे इन्क्लुडींग म्हणजे जशें आमी म्हणटा की इंडस्ट्रियलिस्ट आसात, जे कन्स्ट्रक्शन लायनीन आसात, रेराच्या अंतर्गत तांकां सुद्दां फायदो दिवपाक शकले. 27 स्किमी आतां पर्यंत हांवें पर्सनली मॉनिटर करून त्या खात्याच्या मार्फत त्यो इम्प्लिमेंट करपाक शकले. हाज्याय व्यतिरिक्त फुडल्या येता त्या काळात काही येवजण्यो अजून वयल्यान तांची गायडलायन येवंक ना, त्यो गायडलायन येयल्या उपरांत आमी त्योय इम्प्लिमेंट करपाक शकतले. आनी ताका लागून सरकारचो प्रयत्न आसा म्हणून आत्मनिर्भर भारत. आनी ताका जोडूनच आमी पळयलें की गोंयांत जेन्ना 6 म्हयन्याच्या ह्या कार्यकाळात आमी पळयत जाल्यार आमकां प्रत्येक गजाली खातीर खंय तरी भाजी येवंक ना, दूद येवंक ना, ह्या सगळ्या गजाली खातीर म्हणजे लॉकडावन जालें, गाडयो येवपाच्यो बंद जाल्यो, दूद कशें मेळटलें, भाजी कशी मेळटली, हो प्रश्न गोंयकारांक पडपाक लागलो. हो प्रश्न म्हाका पयलींच्यान पडटालो, हो कोविडाच्या काळात लोकांक पडपाक लागलो. आनी ह्याच संकल्पनेंतल्यान आमी ठरयलें की स्वयंपूर्ण गोवा हो करपा खातीर, स्वयंपूर्ण गोंय हें करपा खातीर आमी अशा पद्दतीची संकल्पना राबोवपाक जाय. आनी तेच धरून आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा आमी 1 ऑक्टोबरा दीस खरें म्हटल्यार तेजें लॉन्चिंग केलें आनी 2 ऑक्टोबरांतल्यान तशें पळोवंक वचत जाल्यार सगळ्या पंचायतींनी सुरू करपाचो मनोदय आशिल्लो. बट सुरवातीक 41 पंचायतींतल्यान तो सुरूय जाला. हो म्युनिसिपालिटींतल्यानूय कन्सेप्ट सुरू जातलो. ती येवजण खूब व्हडली आसा, म्हणजे ताजो रिजल्ट दिसपाक आमकां इट इज एन शॉर्ट टर्म, मिड टर्म आनी लाँग टर्म अशा पद्दतीचो ताजो इम्पॅक्ट आसा. दोतोर, म्हाका स्वयंपूर्ण गोंय ही येवजण कशी जल्माक आयली आनी ताचे कोण कोणते घटक ह्या स्किमीन, टोटल जी स्कीम आसा, संकल्पना आसा, तातूंत खंयच्या खंयच्या घटकाचो आस्पाव जाल्लो आसा? स्वयंपूर्ण गोंय जर करतलो आसत जाल्यार ताच्या खातीर नक्की कितें करप हो म्हाज्या तकलेंतल्यान जेन्ना विचार घोळपाक लागलो तेन्ना हांवें काही जाणांच्या बरोबर डिस्कसय केलें. आनी हांवें खास करून आमचो डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन बाब प्रसाद लोलयेकर, ताज्या उपरांत जिपाड बाब मायकल डिसोजा, ताज्या उपरांत आमचो एनवायरमेंट बोर्डाच्या वतीन बायोडायवर्सिटी बोर्ड, अशें म्हाजें CMO ऑफिस ह्या सगळ्यां कडेन आनी वेगवेगळ्या खात्यांतल्या अधिकाऱ्यां कडेन डिस्कस केल्या उपरांत इन्क्लुडींग म्हणजे CS आसतले किंवा बाकीचे सेक्रेटरीज आसतले, हे सगळें केल्या उपरांत पयलें काम जर हांवें कितें केलें आसत जाल्यार DHक रिक्वेस्ट केली की आमकां पुराय गोंयांतल्या सगळ्या ग्रामपंचायत क्षेत्रांतलो, गांवांतलो सर्वे जावप हो गरजेचो आसा, म्युनिसिपालिटींतलो सर्वे जावप हो गरजेचो आसा. आनी आमी कोविडाच्या फेजींतल्यान वयता आसतना सुद्दां आमचे डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशनांतले सगळे टिचर्स, तांचे प्रोफेसर्स, प्रिंसिपल्स, इन्क्लुडींग स्टुडंट हांचो आस्पाव जालो. गोंयांतल्यो सगळ्यो 25 कॉलेजी हांच्यांनी इनिशिएटिव्स घेतलो आनी तांच्यांनी एक फॉर्मॅट रेडी केलो की सर्वे कशा पद्दतीत करप. आनी तशें पळोवंक वचत जाल्यार गाजावाजो न करता ते सगळे गांवांनी गेले. म्हणजे 25 कॉलेजी तांच्यांनी 191 ग्रामपंचायती डिवायड करून घेतल्यो, 14 म्युनिसिपालिटी डिवायड करून घेतल्यो, फॉर्मॅट रेडी केलो आनी त्या फॉर्मॅटांतल्यान तांच्यांनी डिटेलान
सर्वे केलो म्हणजे एखाद्या ग्रामपंचायतीत कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हांव इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणटा आसतना हांव एग्रीकल्चरा खातीरय म्हणटा आनी स्कील डेव्हलपमेंटा खातीरय म्हणटा अशा पद्दतीचो डिटेलान प्रत्येक ग्रामपंचायत आसतलो म्युनिसिपालिटी आसतलो ती स्वयंपूर्ण जावपाक जाय आसत जाल्यार तांचे कडेन कॅपेसिटी कितें आसा मॅनपावर कितें आसा हाजो पुराय सर्वे डिटेल रिपोर्ट जो आसा हो तेंच्यांनी 1 म्हयन्या 1.5 म्हयन्याच्या कार्यकाळात रेडी केलो आनी तोच रिपोर्ट जिपाडान म्हणजे 9000 पानांचो रिपोर्ट जो आसा हो एकत्र केल्या उपरांत ताजेर खंय तरी आमकां फॉर्म्युला काडपाक जाय आसलो की इम्प्लिमेंटेशन स्ट्रॅटजी कितें आसतली परत जिपाडाची आमची टीम थंयसर सॅम्युएल मॅथ्युएल आनी मायकल आनी भरत प्रसाद आनी तांची एक कोर टीम आशिल्ली म्हणजे कॉलेजींतले काही प्रोफेसर्स हांच्यांनी बसून परत ताका एक खंय तरी तो जवळपास 90 पेजीचेर हाडलो आनी 90 पेजीच्या रुपांतल्यान आमकां इम्प्लिमेंटेशन करता आसतना कोस्टल ग्रामपंचायतीन कितें करतले रुरल ग्रामपंचायतीन कितें करतले म्युनिसिपालिटीन कितें करतले अशा पद्दतीचो एक इम्प्लिमेंटेशन स्ट्रॅटजी ठरयली आनी तो रिपोर्ट हो म्हाज्या समोर दवरलो आनी ताज्या उपरांत आमी कॅबिनेटाच्या समोर दवरलो की ह्या पद्दतीत आनी सगळ्या कॅबिनेटान तो एप्रिसिएट केलो की खरोखरूच जो आसा आमी ताजें इम्प्लिमेंटेशन जर वेवस्थीत जायत जाल्यार गोंय हें 100% स्वयंपूर्ण जावं शकता ह्या इम्प्लिमेंटेशना सेक्टरांत सुरवातीच्या काळात आमच्या कॉलेजीचे जे इन्चार्ज आशिल्ले त्या पयल्या 41 पंचायतींनी आमकां त्या कॉलेजींतले प्रिंसिपल प्रोफेसर हांच्यांनी एक पंचायत म्हणजे स्वताहूच तयारी घेतल्या की आमी स्वयंपूर्णते वटेन वचपाक कितें कितें गजाली करता बट आजून आमचे जे ज्युनियर स्केल ऑफिसर सिनियर स्केल ऑफिसर इवन दो काल म्हाका सेक्रेटरी एकटो सांगपाक लागलो आमचो आय एम रेडी टू गो इन विलेज बट आय एल रेडी टू टेक म्हणजे माननीय पंतप्रधान मोदीजीन आत्मनिर्भर भारत करता आसतना कर्मयोगी हो कन्सेप्ट काडलो कर्मयोगी म्हणजे लोकां खातीर काम तुमी करत रावात हो कर्मयोगी आसा म्हणूनच प्रत्येक गव्हर्मेंट ऑफिसर हो कर्मयोगी जावपाक जाय खरोखरूच म्हाका बरें दिसलें की आमचो आतांचो न्यू पावर सेक्रेटरी बाब कुणाल हेणी पयर हांवें इन्स्ट्रक्शन दिना फुडें म्हणलो आय एम रेडी टू टेक 1 ग्रामपंचायत फॉर दीस स्वयंपूर्ण गोवा अँड आय विल गो इन द ग्रामपंचायत स्वता म्हाका सांगलें तेणी स्वता फोन करून सांगलें दोतोर आय लायक दीस कन्सेप्ट अँड आय विल गो म्हणून सांगलें पर्सनली अशा खातीर आमी विलिंगली मागयल्या वी आर नॉट फोर्सिंग फॉर एनीवन त्या खातीर ज्युनियर स्केल सिनियर स्केलांतले विलिंगली लिस्ट रेडी केलां तांकां ट्रेनिंग दिली वयतली तांकां ट्रेनिंग ही जिपाड परत एकदां तांकां ट्रेनिंग दितले की गांवांत वचून तुमी नक्की कितें करप आमचो रिपोर्ट इम्प्लिमेंटेशन करप म्हणजे कशा पद्दतीत करप ताजी ट्रेनिंग सुरू जातली आतांच जे लिस्ट आयला तांच्यांनी शेनवार किंवा आयतार तोना पयतलो खंयचो आपलो कन्विनियंट डे आसा तो चूज करप मिनिमम म्हयन्यांतले 2 दीस हे तेंच्यांनी गांवांत त्या ग्रामपंचायतीच्या बरोबर लोकांच्या बरोबर स्वयंसंस्था बरोबर कॉपरेटीव सोसायटीच्या बरोबर इंटरॅक्शन करून टू इम्प्लिमेंट दीस स्कीम इन द विलेज हें सुरू करप ताजो दुसरो पार्ट आमकां सगळ्या डिपार्टमेंटांकूय ट्रेनिंग दिवपाक जाय फक्त ऑफिसर्स थंय वचून गेले म्हणून जावचो ना फाल्यां सकाळीं इलेक्ट्रिकल ऑफिसर एखादो थंय वयतलो ताका ट्रेनिंग आसतली बट ताका मदत आसा कोणाची ताका मदत जाय RDA डिपार्टमेंटांतल्या डायरेक्टराची जाल्यार इन्स्ट्रक्शन RDA डिपार्टमेंटांतल्या डायरेक्टराक वचोंक जाय की स्वयंपूर्ण गोंयांत तूं कितें करपाक शकता आनी ताजीच ट्रेनिंग जी आसा आमचो डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स ताजे ऑलरेडी बुधवारच्याच ताजी ट्रेनिंग घेवपाची ठरल्या सगळ्या HODींक म्हणजे आमी ही ट्रेनिंग दिता आसतना ताका 4-5 तरेचे कंपोनंट आसा जशे विजन डॉक्युमेंट आसतलो स्वयंपूर्ण गोवा आसतलो ताज्या उपरांत आत्मनिर्भर भारत इम्प्लिमेंटेशन आसतलें ताच्या खातीर अकाउंट सेक्शनांतलें ट्रेनिंग आसा ही येता त्या बुधवारच्यान आमच्या सरकारांतल्या सगळ्या हेड ऑफ द डिपार्टमेंटांक ट्रेनिंग ही प्लॅनिंग एंड स्टॅटिक्स डिपार्टमेंटाच्या वतीन दिली वयतली ते ट्रेनिंग घेतल्या कारणान आमचे थंय वचपी ज्युनियर स्केल सिनियर स्केल हे सगळे जाण जर कॉर्डिनेट केले जाल्यार हांव म्हणटा नक्कीच आमकां बरें यश हें गांवांत लाभूं शकता डेफिनेटली दोतोर तुमी म्हटलें की 9000 पानांचो हो सर्वे रिपोर्ट आशिल्लो तातूंत मागीर सगळे काटछाट करून 90 पानांचेर हाडलो एक व्हड काम तुमी जेन्ना ही लॉन्च केली स्कीम तेन्ना तुमी सहज उलोवन गेले की हातूंत 26-27 तरेचे फायदे लोकांक जातले ताचेर थोडोसो प्रकाश घालत 26-27 तरेचे हांवें फायदे जे म्हटले तुका ते आत्मनिर्भर भारत स्किमींतले 26-27 तरेचे फायदे जाल्या ओके बट तितूंतलेच आनीक 30-35 उरल्या ओके हांव जेन्ना स्वयंपूर्ण गोवा म्हणून सांगता तेन्ना स्वयंपूर्ण गोवा हो कन्सेप्ट जो आसा तो तुज्या कारापूर सरवण ह्या गांवांत कशा पद्दतीची स्कील अवेलेबल आहा म्हणजेच तुज्या आतां एग्रीकल्चर जर करूं शकता आसत हॉर्टिकल्चर करूं शकता आसत डेरी करपाक शकता आसत जाल्यार तांकां कशा पद्दतीची मदत जाय आज आमच्या वेटरनरी ऑफिसराक आमी टार्गेट दिला वेटरनरी ऑफिसराक सांगला की 80 वेटरनरी ऑफिसर जर आसत जाल्यार मिनिमम म्हणजे 6 म्हयन्याच्या कार्यकाळात नवीन 5 फार्मर हे इंडिव्हिज्युअल तुवें तयार करपाक जाय इट इज हीज रिस्पॉन्सिबिलिटी
आज आमकां गोंयांत लागपी चिकन हे सगळें भायल्यान येता, वाय नॉट द पोल्ट्री शूड स्टार्ट हियर. ताच्या खातीर वेगळ्यो येवजण्यो आसा, ताच्या खातीर वेगळ्यो स्किमी आसा. म्हणून प्रत्येक गांवांतल्यान अशा पद्दतीच्या आमी पळयता की म्हाज्या ह्या सगळ्या प्रयत्नांतल्यान गोट क्लस्टर फॉर्म करपा खातीर आमचे भुरगे फुडें आयले. गोट क्लस्टर तशें पळोवंक वचत म्हणजे आमच्यो गोट रेरींग, बोकड्यो रेरींग करप हे तशें पळोवंक वचत जाल्यार आमची विशिश्ट कम्युनिटीच करताले. बट त्या कम्युनिटीच्या भायर सुद्दां भुरगे येवन म्हणजे ह्या फार्मिंगार आमी वता तांच्यांनी 30 भुरग्यांनी ट्रेनींग घेतली आनी ते गोट क्लस्टर, गोट रेरींग करपाची तयारी जी आसा, बोकड्यो पोसपाची तयारी ही तेंच्यांनी दवरल्या. हो त्या दृश्टीन एक पावल आसा. आमी पळयता की आमकां व्हेजिटेबल जी लागता वर्साक ती आमी कर्नाटक राज्यांतल्यान हाडटा आनी सबसिडायज करून दिता हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाक. वाय नॉट हियर? आमी कमीत कमी 20 कोटी रुपया वर्साक हे कर्नाटक आनी महाराष्ट्र राज्याक फक्त भाज्जेच्या सबसिडीक दिता. फाटल्या वर्सभराच्या कार्यकाळात हांव कंटिन्युअसली प्रयत्न करून करून निदान आमी 2.5 ते 3 कोटी अंदू आमच्या फार्मरांक मेळ्ळे, हे स्वयंपूर्ण येता. दोतोर, त्या दिसा उलयता तुमी म्हणिल्लें की ह्या येवजणे अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोंय इम्पोर्ट कमी जावपाक जाय आनी एक्सपोर्ट चड जावपाक जाय हाचोय तुमी उल्लेख केल्लो. ताचेर थोडेशें आमकां सांगात. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीचें स्वप्नच तें आसा की आमी इम्पोर्ट कमी करून एक्सपोर्ट वाडोवपाक जाय. आनी त्यात हांव देशाच्या लेवलाचेर उलयना, आमी गोंयच्याच लेवलाचेर जर उलयत जाल्यार आयजूय आमी सगळें इम्पोर्ट करता. बरोबर. म्हणजे गरज आहा आमकां जे गरज लागता तितके इम्पोर्ट करता. आमी थोडेशे जर बारीक पयले आसत जाल्यार दुधाची आमची रिक्वायरमेंट आतां ऑफ सीजन आसलो जाल्यार 2.5 लाख आसा आनी वीथ सीजन म्हणजे टुरिजम जर फूल फ्लेज असलें जाल्यार 4.5 लाख आसा इम्पोर्ट. म्हणजे 4.5 लाख दूद, हांव म्हणटा 4.5 लाख 2.5 लाख दूद हें गोंयांत जावंक शकना काय कितें? आनी हांगा जाता कितलें? मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 60,000 लिटर पर डे. आनी पर डे रिक्वायरमेंट इज 2.5 लॅक्स. मागीर हो इम्पोर्ट न्हू तर? मागीर हो इम्पोर्ट आमी थांबोवंक शकना काय कितें? आमी दूद भायर दिवपाचें सोड, आमकां प्रोडक्शन जाय तितकेंच करुया न्ही. आमकां दिसाक सीजन सुरू आसले जाल्यार 1.5 लाख तांतयां लागता. मागीर हें आमच्या ग्रामीण भागांत जावंक शकना काय कितें? ताज्या खातीर तो सपोर्ट आसा. पूर्ण गव्हर्मेंट सहकार्य करता. गव्हर्मेंट वेटरनरी डिपार्टमेंटा कडेन स्किमूय आसा. म्हणजे पोल्ट्री स्कीम फॉर द एग्स, पोल्ट्री स्कीम फॉर द चिकन, वेगवेगळ्यो. म्हणजे गोंय सरकार जितकें सहकार्य करता फार्मराक तितकें म्हाका दिसना की बाकीच्या खंयच्याच राज्यांक जावंक शकता. अशें एक्सपोर्ट करूं येता आमच्यान. आमी एक्सपोर्ट हांगासल्यान कितें करूं शकता? आयर्न ओर एक्सपोर्ट करुया, कारण आमच्या कडेन स्टील मिलूच ना, स्टील हेच ना, ऑप्शन ना आमच्या कडेन. सो दॅट वी कॅन आयर्न ओर वी कॅन एक्सपोर्ट. आमच्या कडल्यान हांगासल्यान भात जें आसा हें एक्सपोर्ट जाता. वायट दिसता. हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत पळयलें की आमी एक तर खूब कमी भात लायता आनी तें भात सुद्दां जें आसा पळय न्ही रे, परत हांगासल्यान खंय तरी एक्सपोर्ट जाता, भायर वयता, तोच परत एकदां प्रोसेस जाता, तांदूळ जावन हांगा येता. वॉट इज दीस? आमकां खंय तरी विचार करपाक. सो वी हॅव स्टार्टेड नाव की आमी रायस मिल जी आसा ही गोंयांत थोड्या दिसांनी सुरूय करता. म्हणजे ताजेर जर प्रोसेसींग जर जालें, म्हणजे आमी जेका म्हणटा फुडलें प्रोसेसींग जावप गरजेचें आसा, तें प्रोसेसींग हांगा जावपाक जाय. अश्यो कितल्योश्योच गजाली आसा की जेजेर केन्ना विचारूय केलो गेलो ना. आमी पळयता की आमी म्हणटा की गोंयांत सगळ्यांत व्हडलें जॅकफ्रूट फणस हें खूब मोठें पीक. 90% जॅकफ्रूट जो आसा वो वेस्ट वता. बरोबर. ताजेर प्रोसेस करपाचो केन्ना कोणी विचारूय केलो ना. म्हणून तर आमी आतां बायोडायवर्सिटी बोर्डाच्या वतीन ताजेरूय बी आमी क्लस्टर फॉर्म करपाचो तयारी केला. आनी फ्रूट प्रोसेसींग जे आसा हें त्या माध्यमांतल्यान सुरू जातलें. म्हणजे ह्यो गजाली ज्यो आसा ह्यो आमकां इम्पोर्ट कमी करपाक जाय आनी आमचो एक्सपोर्ट जो आसा हो आमकां वाडोवपाक. सेम थींग म्हणजे तूं प्रत्येक गजाल जर काडीत जाल्यार त्या प्रत्येक विशयाचेर हांव उलोवपाक शकतलो. फुलां आसतलीं, सगळ्योच गजाली ज्यो भायल्या राज्यांतल्यान हांगा येता त्यो हांगासर जावपाक शकता अशें म्हाका दिसता. दोतोर, स्वयंपूर्ण गोंय जेन्ना आमी उलयता आतां मेरेन ह्यो कितल्या पंचायतींनी ताजी कार्यवाही जाल्ली आसा, अंमलबजावणी जाल्ली आसा आनी पुराय तरेन केन्ना सावन जातली? 1 ऑक्टोबरान आमी जे दिसा लॉन्च केलें ते दिसा खरें म्हटल्यार प्रत्येक ग्रामपंचायती कडेन ताजो रिपोर्ट गेला. DHEच्या वेबसायटीचेर प्रत्येक ग्रामपंचायतीचो रिपोर्ट हो अपलोड केला. अजून जर काही ग्रामपंचायतीक आपलो रिपोर्ट जर मेळोंक ना जाल्यार तेंच्यांनी DHEच्या सायटी वयल्यान तो प्रिंट आउट काडून दवरूं येता. बट हाज्या व्यतिरिक्त आमी सगळे जाणांक प्रिंट करून तो रिपोर्ट दितले. पंचायतींनी तो रिपोर्ट आपूण वाचपाक जाय, सेक्रेटरीनी इनिशिएटीव्ह घेवपाक जाय, सेक्रेटरींची ट्रेनींग आसतली, तलाटींची ट्रेनींग आसतली, पंच सरपंच हांच्याय कडेन ट्रेनींग आसतली,
आतापर्यंत 41 ग्रामपंचायतींनी सुरू झालो. 2 तारखे दिसात आमचे डायरेक्टर ऑफ हायर एज्युकेशनचे प्रोफेसर्स येते त्या ग्रामपंचायतीन पावले. 40 वेगवेगळ्या मतदारसंघात एक 4-5 मतदारसंघांनी ग्रामपंचायती ना, बट उरलेल्या सगळ्या प्रत्येक मतदारसंघातली एक ग्रामपंचायत तरी मिनिमम घेतल्या. 41 ग्रामपंचायतींनी सुरू झालो. त्यांच्यानी ऑलरेडी त्यांच्या बरोबर डिस्कशन प्रायमरी करून कशा पद्धतीन इम्प्लिमेंटेशन करूयात हे सुरू केला. पण म्हाका खात्री आसा की नोव्हेंबराच्या पयलीं, नोव्हेंबर सोंपच्या पयलीं सगळ्या ग्रामपंचायतींनी आमचो अधिकारी वयतलो आनी फक्त अधिकारी वचूनच सोंपचे ना. ह्या ग्रामपंचायतीन डिसेंबराच्या पयलीं म्हाजो स्वता प्रवास सुरू जातलो. पूर्ण गोंयभर प्रत्येक मतदारसंघान म्हणण्यापेक्षा प्रत्येक ग्रामपंचायतीन हांव स्वताय पावतलो. कन्सर्न खात्याचे मंत्री म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जर आमी एग्रीकल्चर म्हणटा आसत जाल्यार आमचे उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर पावतले. फिशरीज मिनिस्टर आमचे फिलीप नेरी जे आसा हे इम्प्लिमेंटेशन करपाक पावतले. कारण त्याच्या खातीर अशा पद्धतीचे इम्प्लिमेंटेशन 100% नोव्हेंबराच्या एंडिंगाच्या पयलीं पुराय गोंयान म्हणजे फक्त ग्रामपंचायतींनी न्ही तर आमी केन्ना तरी नोव्हेंबरान मिड ऑफ द नोव्हेंबर म्युन्सिपाल्टींतल्याय बी DMAतले आमचो काम जे आसा हे म्युन्सिपाल्टी लेवलाचेर सुरू करतले. थंयसरूय बी आमचे मनीस बेजिकली सुरवातीक एक 4 म्युन्सिपाल्टीज आनी बाकीच्यो मागीर रोखड्योच म्युन्सिपाल्टी घेवन म्युन्सिपाल्टींनी काम जे आसा सुरू करतले. दोतोर तुमी आतां उलयता सहज म्हणून गेले की शॉर्ट टर्म, मिड टर्म आनी लॉंग टर्म हे नेमक्यो गजाली कितें? शॉर्ट टर्म, मिड टर्म आनी लॉंग टर्म म्हणजे कितें? आमी जेन्ना हो रिपोर्ट जेन्ना तकलेंत घेतलो तेन्ना एक गजाल लक्षांत आयली की आमकां जर टार्गेट जो दवरिना जाल्यार हेजो इम्प्लिमेंटेशनाचो आमकां कितें जालें हें कळचें ना. म्हणून विदीन शॉर्ट टर्म म्हणजे एका वर्सा भितर आमची अचिवमेंट कितें आमी जेका म्हणटा की इट इज एन SDG जे गोल्स आसात इट इज एन झिरो हंगर. ओके, पॉवर्टी लेस म्हणजे गरिबी हटाव आनी सगळ्या घरांनी उदक आसपाक जाय, सगळ्या घरांनी लायट आसपाक जाय, सगळ्या घरांनी आमकां टॉयलेट मेळपाक जाय. हे जे SDG गोल सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटचे गोल आसा ते अचीव करपाक जाय एका वर्साच्या भितर. आमी म्हणटा की आमी जर ते अचीव करपाक शकले जाल्यार वीच इज अ शॉर्ट टर्म. ओके, ताज्या उपरांत मिड टर्म मागीर केन्ना तरी परत तो 2 वर्सां उपरांत रिवायज केलो वयतलो वीच इज अ मिड टर्म आनी 3 वर्सां म्हणजे तेजो पुराय नियाळ आमी ताका म्हटलां की अचिवमेंट करपा खातीर पयल्या वर्साक कितें, दुसऱ्या वर्साक कितें, तिसऱ्या वर्साक कितें आनी तेज्या बेसिसाचेरूच ताज्या उपरांत फुडलें इम्प्लिमेंटेशन हें ठरलें वयतलें. तुमी दोतोर उलयता त्या दिसा उलयतना सांगिल्लें की स्वयंपूर्ण मित्र प्रत्येक क्षेत्रांत नेमतले. ताच्या संदर्भात थोडेशें आमकां सांगात न्ही. स्वयंपूर्ण मित्र म्हणजे त्या ग्रामपंचायतीन जो अधिकारी वयता तो त्या ग्रामपंचायतीचो स्वयंपूर्ण मित्र आसतलो. एखाद्या ग्रामपंचायतीत आमच्या कॉलेजींतलो एखादो टीचर आसतलो जाल्यार एखाद्या ग्रामपंचायतीन आमचो ज्युनियर स्केल ऑफिसर, मामलेदार, जॉयंट मामलेदार किंवा एखाद्या हितूर आमचो एखादो डायरेक्टरूय आसूं शकता, जसो सेक्रेटरी आसूं शकता. तो त्या स्वयंपूर्ण मित्र आसतलो. गांव स्वयंपूर्ण करपा खातीर मित्राच्या रुपात तो त्या ग्रामपंचायतींतल्या सगळ्या म्हज्या मित्रांक, मैत्रिणींक, सगळ्या भुरग्यांक मदत करतलो. स्वयंपूर्ण जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना फक्त ते एग्रीकल्चर आनी दूदकार हेजे बाबतींत न्ही, त्या गांवांतल्या भुरग्याक म्हणजे स्किल्ड एड्युकेशन कशें मेळचें, त्या गांवांतल्या भुरग्याक करियर एड्युकेशन कशें मेळचें, त्या गांवांतल्या भुरग्याक स्कॉलरशीप कशी मेळची, त्या गांवांतल्या भुरग्याक हायर एड्युकेशन आनी गांवांतल्या भुरग्याक नोकरी कशी मेळची हाज्याय खातीर प्रयत्न आसतलो. वी आर लिंकींग दॅट विलेज विथ पर्टिक्युलर IDC, पर्टिक्युलर कंपनी हाज्याय भितर होय सगळो आस्पाव आसा. आमी जेन्ना स्वयंपूर्णते कडेन वयता तेन्ना आमचो एखादो IT जाल्लो भुरगो जर भायर वयता आसत ताका हांगा ऑपॉर्च्युनिटीज कितें अवेलेबल आसा म्हणून तरणाट्या खातीर अशाय पद्दतीच्यो अवेलेबिलिटी जी आसा ह्यो तांकां मेळोवन दिवप. म्हणजे ITची स्कीम आसतली, EDCची स्कीम आसतली, जो स्वताचो रोजगार सुरू करपाक सोदता ताका तांच्याय कडेन लिंक करून दिवप म्हणजेच हो स्वयंपूर्ण मित्र आसतलो. हांव जेन्ना विचार करता तेन्ना फक्त शेतकार आनी दुधकाराचो विचार करिना, IT जाल्ल्या म्हज्या ग्रॅज्युएट भावाचोय विचार करता. आनी एखादो जेन्ना गरीब भाव 10वी जावन घरा कडेन आसत जाल्यार ताका रिक्षा घेवपाक जाय आसत जाल्यार त्या रिक्षा घेवपाचो, ताका कशा पद्दतीन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मेळोवन दिवपाचो होय विचार जो आसा होय त्या हितूर संकल्पनेत केल्लो आसा. दोतोर, स्वयंपूर्ण गोंय जी संकल्पना सद्या चालीक लायिल्ली आसा तातूंत हे बऱ्या घटकांचो म्हणजे जे जे घटक जी गरज तांकां आसा ती तांकां बेजीक म्हणजे आपल्या गांवानूच मेळटली हो एक मेन उद्देश ह्याचो. परत उलयता तुमी अशें म्हटलें की कर्मयोगीचो उल्लेख केलो. सो ताचेर थोडेशें आमच्या जे पळोवपी आसा तांकां सांगा न्ही, कर्मयोगी खंयच्या नदरेंतल्यान तुमी कर्मयोगी हो शब्द यूज केला? 2 गजाली आसा. जेन्ना आमी सगळ्यो गजाली तांकां गांवांत मेळपाक जाय. आमचे कॉमन सर्वीस सेंटर ज्यो गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची 70 सेंटर्स आशिल्ली, सरकाराची आमच्या 6 आशिल्ली. बट पयले फावटी गोंय सरकारच्यो सगळ्यो येवजण्यो त्या कॉमन सर्वीस सेंटर
म्हणजे कॉमन फेसिलिटी सेंटर तेजेर अवेलेबल करून दिली आणि आता 76 ॲट प्रेझेंट कार्यरत आसा. आमचो टार्गेट आसा 191 ग्रामपंचायती हांकां कसलीय सर्टिफिकेट जर जाय आसत जाल्यार त्या कॉमन सर्वीस सेंटराचेर मेळटली. तांकां मामलेदार ऑफिस, BDO ऑफिस हाज्या कडेन वचपाची गरज ना. म्हणजे फॉर एग्जाम्पल जर घेतले आसत म्हणजे बार्शाच्या पंचायतीन जर कॉमन फेसिलिटी सर्वीस सेंटर घातलें जाल्यार त्याची कास्ट सर्टिफिकेट सुद्धा त्या कॉमन सर्वीस सेंटर जो प्रायवेटली चलयता ताज्याच कडल्यान ताका ती सर्टिफिकेट ते अवेलेबल जावंक शकता. दीस इज अ वन फेसिलिटीज म्हणजे ज्या माध्यमांतल्यान आमी लोकांक त्या गांवांत सगळ्यो गजाली ह्यो अवेलेबल करून दितले. म्हणजे ITच्यो येवजण्यो कितें आसत जाल्यार त्या कॉमन सर्वीस सेंटराचेरूच थंय कळटली. ITची स्टार्टअप स्कीम म्हणजे कितें हें ताका थंयसर बसून कळूंक शकता. दुसरी गजाल जाका हांवें कर्मयोगी म्हटलो, कर्मयोगी हो आमचो सरकारी अधिकारी आसतलो. म्हणजे तो जावं तो टीचर जावं तो ज्युनियर स्केल सिनियर स्केल जो थंय वचून लोकां खातीर काम करतलो तो कर्मयोगी आसा. म्हणून ताका माननीय मोदीजीन कर्मयोगी संकल्पना केंद्रात सुरू केल्ली आसा. तो सेम त्या खातीर आमी म्हटलेलें आसा की आमचो जो हे आसा मित्र जो म्हटला आमी सहकारी म्हटला तोच कर्मयोगी आसतो. ओके दोतोर, ह्या सगळ्या गजालींचो जो पंचायतीचो आस्पाव ह्या येवजणे अंतर्गत कितलो आसतलो? ह्यो सगळ्यो ज्यो गजाली तुमी सांगले तातूंत पंचायत सहभाग जातली. हाच्या भायर आनी पंचायतीचो कितें सहभाग आसतलो ह्या येवजणे अंतर्गत? हेतून खरें म्हटल्यार पंचायतीक खूब मोठो रोल जो आसा ह्यो पंचायती प्ले करतल्यो. पळोवंक वचत जाल्यार आमी पंचायतीच्या मार्फत गांवांत वता, गांवांतल्या सगळ्या लोकांक मेळटा. म्हणून जितक्यो पंचायतींतले सरपंच पंच एक्टीव आसा तितके लोकांक हेजो फायदो जातलो. बरोबर. कारण आयजूय बी म्हाका हांव सांगता की आमी म्हणटा की हांवें थोड्याच दिसा पयलीं की 100% इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द गव्हर्मेंट स्कीम आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट स्कीम जाता काय कितें हें पळोवपा खातीर हें कोणाक खबर आसता चडांत चड जो वाठारांतलो त्या पंच आसता त्या वार्डांत कितें गरज आसा ही खबर आसा. आयजूय कितल्योश्योच येवजण्यो केंद्र सरकाराच्यो आनी राज्य सरकाराच्यो आसा जांचें इम्प्लिमेंटेशन जायना. हांव उलयता तुका सहज सांगता की बचपन ही स्कीम म्हणजे जे ऑर्फन चायल्ड आसा त्या ऑर्फन भुरग्या खातीर गोंय सरकार 3,000 रुपया त्याच्या अकाउंटाचेर दर म्हयन्याक दिता. हें हांवें सांग अरे म्हाका म्हणटा तो पयलींच फावटी कळ्ळें मरे, म्हाका सरकारी अधिकाऱ्यांनी सांगलें बरेचशा. आतां हें जर तुका पयलीं फावटी कळटा जाल्यार कळटलें कशें? त्या खातीर कंटिन्युअसली म्हणजे तांकां ट्रेनींग दिली वयतली. आतां हें सगळें पावोवंक जाय आसत जाल्यार पंच बऱ्या रितीन पावोवपाक शकता. म्हणून हांव म्हणटा की पंचायतींतलो सेक्रेटरी इम्पॉर्टंट आसा, तलाटी इम्पॉर्टंट आसा, पंच आनी सरपंच खूब म्हत्वाचे आसा. म्हाज्या पंचायतींत स्वयंपूर्ण गोवाच्या अंतर्गत आपूण कितल्या म्हणजे 100% जर आसत जाल्यार आपूण कितल्या पर्यंत तें इम्प्लिमेंटेशन करतलो ते इंट्रस्ट घेवन त्या कर्मयोगी वचपी अधिकाऱ्या कडेन कितले इंट्रस्टान प्रत्येक गजाली विचारतले तितक्यो गजाली थंय इम्प्लिमेंटेशन जातले. तांच्यांनी आयडेंटिफाय करून जर मनीस हाडले फाल्यां सकाळी हे 5 जाण आसा जे स्वयंरोजगार करपाक सोदता. स्वयंरोजगार म्हणटा आसतना कोण तरी फिशींग नॅट घेवपाक सोदतलो, ताका फिशींग नॅट घेवपाक मदत कर ताका जेन्ना सांगतले तो ताका फाल्यां सकाळी आमची फिशरीजची स्कीम आसा ती फिशरीज स्कीम ताका मेळून दितलो. तितून ताका स्वयंरोजगार मेळटलो. दुसरो फाल्यां सकाळी कोण तरी सांगतलो की ना हो आमच्या वार्डाक अपंग भाव आसा या ताका एड्स जे आसा हे मेळून दिवपाक जाय. कितें ताका व्हीलचेअर आसतली, ताका आनी कितें आसतली, सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आमच्यो स्किमी आसा ती ताका तो मेळून दितलो. ही संकल्पना आसा आनी हें जर केलें जाल्यार निश्चितच त्या खातीर म्हटलां की पंचांनी चडांत चड इनवॉल्वमेंट दाखोवची. पंचांनी चडांत चड शेवटी इट इज इररिस्पेक्टीव ऑफ द पॉलिटिक्स. हांगासर खंयसरूच राजकारण येना. प्रत्येक गोंयकार म्हाज्या भावाक आनी भयणीक जाणटेल्या आवय बापायक आसतले किंवा जाणटेल्या आज्या आज्याक आसतले हांकां सगळ्यांच्या पर्यंत सगळ्यो येवजण्यो 100% पावोवपाक जाय. हाज्या खातीर येवजण्यो पावयता आसतना सगळ्यो स्किमी सगळ्या तरेचे फायदे हे तांकां कशे दिवपाक जाय हें करप हें म्हाज्या पंच आनी सरपंच हांच्यांनी इनिशिएटिव्ज घेवप गरजेचें. बरोबर दोतोर, पंच जाले, सरपंच जाले, लोकप्रतिनिधी सगळे जाले. हाच्या व्यतिरिक्त आनी कोणाचें इनवॉल्वमेंट स्वयंपूर्ण गोंय करपाक मदतगार जावंक शकता? स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर म्हणजे जशें आमी म्हटलें सरकारी अधिकारी आसा, पंच आसात, आमचे सगळे डिपार्टमेंटाचे अधिकारी आसात. त्याच बरोबर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीच्या सकयल बऱ्योचश्यो कंपनी तांच्यांनी फुडाकार दाखयलो. हांवें कन्सेप्ट मांडल्या उपरांत खूब जाणांनी सांगलो वी आर रेडी टू स्पेंड द मनी इन द स्वयंपूर्ण गोवा. तुमी तुमचो कन्सेप्ट सांगात, आमी पयशे स्पेंड करपाक तयार आसा. आमी जर फाल्यां सकाळी तांकां प्रोजेक्ट दिलो आसत जाल्यार दे आर रेडी टू स्पेंड द मनी. म्हणून अशा कितल्याशाच कंपनींनी इंट्रस्ट दाखयला. म्हणजे आमकां ल्हान ल्हान जर प्रोजेक्ट सुरू करपाक जाय आसत जाल्यार आमकां सरकारी तिजोरींतल्यान पयशे थंय व्हरपाक जाय अशी गरज ना की अशा पद्दतीच्यो कॉर्पोरेट कंपनी ज्यो आसा ह्यो आमकां मदत करपाक तयार आसत. अच्छा, एकंदरीत पळयत जाल्यार शाश्वत विकास समजा गोंयचो पळयत जाल्यार शाश्वत विकास साध्य करपा खातीर ही आमची जी येवजण आसा ती कितली फायदेशीर जातली दोतोर?
आमकां आमी जेन्ना ओवरऑल पुराय शाश्वत विकास जर करतले आसत जाल्यार अशा पद्दतीत म्हणजे आमकां फक्त आतां पर्यंत आमी रस्ते लायट उदक हीच म्हणजे डेव्हलपमेंट ना. मनशाचो विकास ह्युमन डेव्हलपमेंट जाका आमी म्हणटा हो खऱ्या पद्दतीन जावपाक जाय जाल्यारूच तो त्या गांवचो विकास जावपाक शकता. म्हणजे एखादी जेन्ना विलेज आमी घेतली त्या गांवांत कितले जे आमी म्हणटा दारिद्र्य रेशे सकयल कुटुंबां आसा, बेश्टी नांवांक आसा ती नाका, म्हणजे दारिद्र्य रेशे सकयल आसा तेजी गाडी आसा आनी बंगलोय आहा, तेजे फक्त रेशन कार्ड दारिद्र्य रेशे सकयल, तसले नाका म्हाका. हांवें सांगलां की खरे दारिद्र्य रेशे सकयल आसा कितले जेका खरोखरूच 2 टायमचें अन्न मेळपाक कठीण आसा काय कितें, अशेय लोक जर गोंयांत आसत आमकां आयडेंटिफाय करपाक जाय, तांच्या पर्यंत ती येवजण पावोवपाक जाय. कितल्योश्योच आमच्यो विधवा भयणी आसतल्यो तेंच्या भुरग्यां खातीर शिक्षणा खातीर तांकां कठीण वयता, जाल्यार तांकां कशा पद्दतीन फायदो मेळोवन दितले. तेजे फाल्यां सकाळी ती भुरगीं जर आसत आमची जाल्यार ही फाल्यां सकाळी खंय तरी ग्रॅज्युएट पोस्ट ग्रॅज्युएट लेवलाचेर आपलें शिक्षण किंवा स्कील एड्युकेशनान आपलें शिक्षण जर कंप्लीट करपाक शकलें जाल्यार ती खरी डेव्हलपमेंट आसा. म्हणजे मनशाचो विकास सगळ्या दृश्टीन जावप इट इज नॉट ओन्ली म्हणजे आमी जाका म्हणटा की आमी ताका 2 टायमचें जेवण दिवपाची सोय केली अशी न्ही, तर ताका एड्युकेशनूय तेजें पुराय कंप्लीट करपा खातीर ताका खंयच्या ना खंयच्या सरकार डायरेक्ट जरी पयशे डायरेक्ट पयशे वेगवेगळ्या स्किमीच्या माध्यमांतल्यान दिताच, बट तेजो ओवरऑल डेव्हलपमेंट जावपा खातीर सुद्दां जर आमी मदत करपाक शकले आसत जाल्यार ताका आमी म्हणटले की शाश्वत विकास जावपाक शकतलो. दोतोर त्या दिसा तुमी म्हणिल्ले की नो पॉवर्टी नो हंगर हो एक उल्लेख तुमी केल्लो, ताचेर थोडेशें आमकां सांगात. आयजूय आमी पळयता की गोंयांत म्हणजे तशें पळोवंक वचत जाल्यार गरिबी आसा. हांव दारिद्र्य रेशे सकयल म्हणचो ना, हांवें पळयलें कारण हांव ग्रामीण भागांत रावपी. हांव म्हाज्या बाकीच्या लोकां कडेन गांवांनी गेल्या उपरांत हांव सहज चवकशी करता म्हणजे तो कितें करता, ती कितें करता. एखादी विधवा भयणीची 2-2 भुरगीं आसत जाल्यार तिजो फॅमिली इन्कम कितें, सरकाराचेर येवपी तिका 1,500 आनी 2,000 रुपयाचेर तिजें इन्कम चलता काय कितें. मागीर तिका मिनिमम एखाद्या घरांतलें कुटुंब चलतलें आसत एक म्हयन्याक 9 ते 10,000 रुपया तरी लागता. ते तिका कशा पद्दतीन मेळचे. आमी जर नो पॉवर्टी म्हटली आसत जाल्यार एखादी फॅमिली चलपा खातीर 9 ते 10,000 रुपया लागता आसत जाल्यार ते मेळपाक कितें करचें. मागीर तिका कशा पद्दतीन नोकरी मेळूं शकतली. मागीर आमी खंय तरी ह्युमन रिसोर्स माध्यमांतल्यान तिका नोकरी मेळोवन हावजकिपींग आनी हांगा खंय तरी एंगेज करतले काय कितें, तांच्या भुरग्यांक खंय तरी स्कॉलरशीप मेळोवन दितले काय कितें, ताका लागीं खंय तरी फॅक्टरी इंडस्ट्री तांकां लिंक करून दितले काय कितें, हाजोय विचार करपाक जाय. नो हंगर तशें पळोवंक वचत जाल्यार गोंयांत सामको उपाशी कोण ना. भायरसून येयल्ले काही मायग्रंट खंयसर तरी ह्या परिसरांत रावता, बट काही स्वयंसेवी संस्था आसा त्यो तांकां मदत करता. पण त्या खातीर म्हणजे 2 टायम जेवण ना म्हणूनय उपाशी उरचे न्ही कोणी. हाज्याय खातीर म्हणजे तशेंय जरी कोण आसत जाल्यार तांकां आमचे प्रोविदऱ्यांत चलपी वृद्धाश्रम आसतले, प्रोविदऱ्यांत चलपी आमचे बाकीचे आश्रम्स आसतले, हाज्या सकयल हाडून म्हाका याद आसा हांवें जेन्ना उजगांव तिस्कावेल्या हॉस्पिटलाच्या फुडें न्हिदलेल्या एकट्याक पळयलो की कितें म्हाका हांवें ते चवकशी केली. तो डॉक्टर म्हाका सांगपा लागलो बाबा ताच्या हॉस्पिटलाच्या फुडल्यानूच तो खूब दीस जाला हांगाच आसता म्हणलो पडून. हांवें स्वता म्हाज्या स्टाफांत इनिशिएटिव्स घेवन ताका थंयच्यान आपल्या प्रोविदोरियेच्या त्या घरांत हाडून पावयलो. म्हणजे अशा पद्दतीन इनिशिएटीव जर आमी गोंयकारांनी एकामेकांक मदत करपाची केली आसत जाल्यार हांगासर नो हंगर हो कॉन्सेप्ट चलो. अशेंय कांय ना, अजुनूय कोण तरी गरीब एखाद्या घरांत थंयसरूच आसा ताका 2,000 रुपया येता, बट तो जेवणा खातीर उरला. म्हणून तर आमची प्रोविदरिया केअर सेंटर्स त्या खातीर काम करता. पण आमी म्हणजे सरकार हें सगळें करूंक शकना, आमी सगळ्यांनी इनिशिएटीव्स घेवची पडटली जाल्यारूच नो हंगर आनी नो पॉवर्टी जें आसा हें सक्सेसफूल जातलें. दोतोर त्या दिसा तुमी असो उल्लेख केल्लो की ज्यो बऱ्यो पंचायती काम करता तांकां अवॉर्ड दिवन तांचो सन्मान करतले नेक्स्ट ऑक्टोबर. स्वयंपूर्ण गोंयांत आमचो हो कॉन्सेप्ट आसा की आमी म्हणटा की कॉम्पिटिशन जो पर्यंत लायना तो पर्यंत काम जावचें ना. म्हणून आमी विशिश्ट पंचायतीचे ग्रूप आसतले. आमी आयज काल कलंगूट पंचायत आमच्या सांग्यावयल्या भाटी पंचायतीन कंपेर करूं शकना. ताच्या खातीर कोस्टल ग्रामपंचायती खंयच्यो, फॉरेस्ट एरियेन पडपी ग्रामपंचायती खंयच्यो, मायनींग एरियेंत ग्रामपंचायती खंयच्यो, सेमी अर्बन ग्रामपंचायत हाजे एक थोड्या दिसा भितर म्हणजे 191 ग्रामपंचायती वील डिवायडेड इंटू 3 or 4 ग्रुप्स आनी त्या 4 ग्रुपाच्या मदीं तांकां कॉम्पिटिशन्स आसतले. कॉम्पिटिशनाक प्रायजूय तितकेच बरें आसतलें. विचार करता आमी 20-20, 25-25 लाख फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अशा पद्दतीचे प्रायजीस दिवप आनी त्या पंचायतीचो सन्मान हो फुडल्या 2 ऑक्टोबर किंवा 19 डिसेंबर ह्या निमित्तान व्हडल्या फंक्शनान तांचो सन्मानूय करप. एका वर्साचो ह्यो सन्मान करता आसतना आमी एका वर्साचो नियाळ रिपोर्ट जो आसा हो दवरून म्हणजे दाखयतले हे पॅरामिटर्स आसा, हे SDG गोल्स तुमी अचीव करपाक शकले. ह्या पॅरामिटर्सान म्हणजे आमी जाका म्हणटा की तुमी वयर वचपाक शकले जाल्यार तो रिपोर्ट दाखयलो वयतलो आनी त्या अनुसारूच आमी तांचो सन्मान करतले, तांकां अवॉर्ड दितले. अशें कमीत कमी 3 ते 4 कॅटेगरी ह्यो पंचायत लेवलाचेर आसतल्यो. अच्छा दोतोर, गांवांतले स्कील पळोवन ताचें मॅपिंग जातलें अशें तुमी म्हणिल्लें.
ताचेर थोडोसो आमी स्कील आयडेंटिफिकेशन हो कन्सेप्ट म्हज्या तकलेंत आसा. आमी पळयता की गांवांत आमच्या कडेन बरे प्लंबर्स आसात, बरे इलेक्ट्रिशियन्स आसात, बरे वेगवेगळ्यो स्किल्स आसात, बरे कूक आसात. आतां ह्यो स्कील मॅपिंग जावपाची गरज आसा. आतां हे जो पर्यंत स्कील मॅपिंग जायना आनी तेंची लिंकेज जायना तो पर्यंत जावचें ना. आमी ठरयलां की एक्चुअली म्हणजे इवन दो जाता जाल्यार प्रायवेट सुद्दां कोण ऑन बोर्ड घेवन हे पयल्यान पयलीं हे स्कील मॅपिंग करप आनी हे स्कील मॅपिंग जर आमी लिंक केलें, इंडस्ट्री कडेन लिंक केलें, हॉस्पिटल म्हणजे हॉटेल इंडस्ट्री कडेन लिंक केलें जाल्यार बऱ्याचशा भुरग्यांक आमी वेगळ्या पद्दतीचो एम्प्लॉयमेंट दिवपाक शकतले. गांवांनी जे भुरगे म्हणजे तांच्या कडेन स्कील आसून सुद्दां बेकार आसा त्या भुरग्यांक आमी बऱ्या पद्दतीचे जॉब जो आसा हो दिवपाक शकतले. दोतोर, निमणे सुवातेर तुमचो संदेश आमच्या सगळ्या पळोवप्यांक. हांव एकूच सांगतलो की दूरदर्शनान खूब बरो इनिशिएटिव्स घेवन म्हजो कन्सेप्ट आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा लोकांक समजपा खातीर श्याम तुवें बरेचशे प्रश्न विचारले की जितूंतल्यान लोकांचो कन्सेप्ट हो म्हणजे स्वयंपूर्ण गोवा हो कन्सेप्ट क्लियर जातलो. म्हाका दिसता फुडल्या वर्सभराच्या कार्यकाळात हो म्हाज्या खातीर कार्यक्रम जो आसा आनी म्हज्या सरकारा खातीर म्हज्या सगळ्या सहकाऱ्यांच्या बरोबर गोंय खऱ्या अर्थान स्वयंपूर्ण करपा खातीर हांवें सगळ्या आमदारांक मेल घालून कळयलां की ह्या हितूर तुमी पार्टिसिपेट जायात. हांव कंटिन्युअसली दर म्हयन्याक हाजो रिव्यू घेतलो. हांवें फक्त कन्सेप्ट घेतलो आनी सोडून दिलो न्ही, तर दर म्हयन्याक हांव हाजो नियाळ घेतलो, रिव्यू घेतलो, वेगवेगळ्या म्हणजे सरपंचा कडेन, सेक्रेटरी कडेन, सगळ्यां कडेन जे रिपोर्ट्स तयार करता हांच्या कडेन उलयतलो. ताजी एग्जाम्पलूय बी आमी दर म्हयन्याक फुडें हाडटले की स्वयंपूर्ण गोव्याच्या अंतर्गत ही कामां जाली. आत्मनिर्भर भारत ह्या अंतर्गत ह्यो येवजण्यो आमी चालीक लायल्यो आनी म्हाका निश्चितच खात्री आसा सगळ्या गोंयकारांक उत्सुकतेन म्हाका बरेच जाण विचारता तुजें स्वयंपूर्ण गोंय म्हणजे कितें काय म्हणून. म्हणजे तांकां सगळ्यांक हांव सांगपाक सोदतां की खूब जाण नवीन तरणाटे ह्या हितून सहभागी जावपाक शकता. गांवांतल्या स्वयंसेवी संस्थांनी वांटेकारी जावचे, सोसायटीनी वांटेकारी जावचे, सगळ्या गांवांतल्या लोकांनी स्वयंपूर्ण गोंय ह्या पंचायतीन येवन तो कन्सेप्ट समजून घेवचो आनी नक्कीच म्हाका दिसता आमी जर बऱ्या रितीन इम्प्लिमेंट केलो एका वर्साच्या भितर आमकां खऱ्या अर्थीन गोंय हें स्वयंपूर्णते वटेन वयतलें, हें वयता हें दिसतलें आनी निश्चितच म्हाका खात्री आसा म्हणजे गोंयकार हो कन्सेप्ट फुडें व्हरतले. तरी आशिल्ले आमचे दोतोर गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जांच्यांनी स्वयंपूर्ण गोंय ह्या संदर्भात जायती माहिती दिल्ली आसा आनी खुबशे प्रश्न लोकांचे आशिल्ले ते तुमचे सगळ्यांचे प्रश्न सुटावे जाल्ले आसतलेच हातूंत मात लेगीत दुबाव ना. दोतोर, तुमकां खूब खूब देव बरें करूं.